हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू विद्यासागर मु आपणकर प्रिय लिपक सार आशा करुचे समस्त भलर थिबो। आज आम समस्ते सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षार क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ प्लस टू सेकेंड ईयर एजुकेशन यूनिट 3 रे आज आमर पार्ट 4 या पूर्वर पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 आम आगु ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी। जदि कई नुआ अछ तेबे डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी समस्ते पूर्वर जो 3टी क्लास होती देखिपर। आज आम क्वेश्चन नंबर 3 सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षार जो विभिन्न दिग अच्छी ता विषय आलोचना करवा। तेणु चैनल को समस्ते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलु ना। तापर आम समस्ते आग को जीवा। तेणु लाइक टिके समस्ते कर दियो। एबे आमे जिबा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा तार जो दिग समस्त मन रख। तेणु दिग कथा पचारे बा स्तर कथा पचारे मन रखियो 5टा स्तर 5टा आंगुली आमर। तेणु 5टा स्तर मन रखियो सार्वजनिक शिक्षार 5टा दिग बा 5टा स्तर। ठीक अच्छे दिग स्तर एका कथा। एबे आमे जिबा कौन कौन दिग बा स्तर अच्छी ता विषय जानिबा। मन रखियो समस्त बहुत इंपोर्टेंट ए क्लासटा सार्वजनिक व्यवस्था बा सुजोग। सार्वजनिक व्यवस्था बा सुविधा सुजोग यूनिवर्सल प्रोविजन। प्रथम है आमे कौन व्यवस्था करिवा कौन सुविधा पिला मानकु जुगेई दवा सार्वजनिक शिक्षा पाई एटा हला प्रथम स्तर। द्वितीय है पिला मानक ना लेखैबा पंजीकरण करिवा एनरोलमेंट ता कुआ जाय यूनिवर्सल एनरोलमेंट पढ़ी ता विषय आगो को पढ़िबा। तापर हला सार्वजनिक धारण धारण माने पिला मानकु केवल विद्यालय रे आमे रखिबा से माने पाठ कंप्लीट करिके जिवे सेटा हला यूनिवर्सल रिटेंशन धारण। तापर है सार्वजनिक सफलता किभली पिला माने भल भाव रे आमर सफल भाव रे जड़े भल विद्यार्थी भाव में निजर शिक्षा समाप्त करेंगे सेटा हला सार्वजनिक सफलता यूनिवर्सल अचीवमेंट। लास्ट है अंशग्रहण पिला सहित तांकर पेरेंट्स विभिन्न स्वेच्छाकृत संगठन से माने किभली विद्यालय सामिल हेबे सेटा हला सार्वजनिक अंशग्रहण यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन। तेणु 5टा स्तर सार्वजनिक आमर सुविधा सुजोग सार्वजनिक नामलेखा सार्वजनिक धारण सफलता अंशग्रहण 5टा कथा और 5टा दिग आम ता विषय सुंदर भाव में आलोचना करवा। तेणु चैनल को टिके समस्त लाइक कर दियो। एबे आमे जिबा सार्वजनिक व्यवस्था भल भाव में बुझ। व्यवस्थार अन्य ना हला सुविधा सुजोग। कौन कौन सार्वजनिक व्यवस्था सरकार करिसेंती बा सार्वजनिक सुजोग कौन कौन सरकार पिला मानक पय आनिसेंती भल भाव में बुझिबा। प्रथम है जे सार्वजनिक व्यवस्था कौन आमे ताकू बुझिबा। सार्वजनिक व्यवस्था कहले साधारणतः देशर प्रत्येक पिला मानक पय प्राथमिक शिक्षार समस्त सुविधा सुजोग को बुझाई जे पिला माने किभली सबु प्रकार सुविधा पाई परिबे। जो कौन कौन सुविधा जेरो से माने विद्यालय शिक्षक शिक्षादान प्रक्रिया शिक्षण उपकरण पाठ्यपुस्तक अन्यान्य आनुषंगिक सुविधा सुजोग आदि व्यवस्था को आमे कहवा सार्वजनिक सुविधा सुजोग। तेणु विद्यालय रहिबो शिक्षक रहिबो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षादान उपकरण शिक्षण उपकरण पाठ्यपुस्तक एगुड़ा हूँ सबु प्रकार जिनस आमर जुगेई दवा है सार्वजनिक व्यवस्था बा सार्वजनिक आमर सुविधा सुजोग। अन्य अर्थर कहले पिला मानक निकटरे प्राथमिक शिक्षा को सहजरे उपलब्धि करवा। प्राथमिक शिक्षा को आमे कौन करवा ना सहजरे उपलब्धि करवा है सार्वजनिक व्यवस्था बोली आमे कहि पारिबा। आउ कौन एबे आमे कौन आउ टिके बुझिबा। एई व्यवस्था रे पिला मानक पई 1 किमी मन रखिबो एठी आसीगला इंपोर्टेंट जिनस जे पिला मानक पई 1 किमी दूरता मध्य आमे प्राइमरी एजुकेशन करिबा बा प्राथमिक विद्यालय स्थापन आउ 3 किलोमीटर दूर रे उच्च प्राथमिक विद्यालय माने सरकार एठी प्रोविजन कले जे 1 किलोमीटर दूर रे तुमे भी जेरको तुम घर पाखर देख 1 किलोमीटर दूर रे तुमर प्राइमरी एजुकेशन थिबो आउ 3 किलोमीटर भितर उच्च प्राथमिक विद्यालय थिबो। 200 जनसंख्यार कम थिबा आदिवासी विद्यालय स्थापन करी सेमानकु ईजीएस जेटी 200 रु आमर अधिक 200 रु अधिक बा 200 पाखापाखि पिला आदिवासी बा कम विद्यालय जेटी पिला माने अछंती सेठी एक विद्यालय करिबा। जदि सेठी विद्यालय स्थापन हेई न पारुची तबे ईजीएस एजुकेशन गारंटी स्कीम बा एआईई अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन अभिनव विकल्प व्यवस्था सरकार अलगा उपाय से मानकु पाठ पढेबे। आ जदि आम गोटे सर्वेक्षण को देखा 2012 सर्वेक्षण अनुजाई ओडिशार प्राइमरी एजुकेशन संख्या बा प्राइमरी विद्यालय संख्या हूँ 55,106 आ उच्च प्राथमिक है 23,239 थिला। 1951 2011 मसीहा भितर प्राइमरी एजुकेशन हूँ 15 गुणा बढ़ी
ଆଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଉଛି 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା 2012ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏନୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଯିବା ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାମ ଲେଖା। ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କହିଲେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବା ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ବୁଝାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଆମର କ'ଣ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖା ହେବନି। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାହେବ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଣିକି ଏଠି ଲେଖିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାହାର ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ ଏଇ ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ। ପିଲା କାହିଁକି ନାଁ ଲେଖିବେ, କାରଣ ସେ ନାଁ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇତେ ମିଳିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା MDM, ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି ଅଲଗା ଉପାୟରେ ତାକୁ ପଢ଼ା ହେବ AI, ତାପରେ ଯେଉଁ MTA କ'ଣ ମଦର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଜାଣିଛ, ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସେଟା ଏଇଠି କରାହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ, ସେଇନ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ହେଉଛି କେତେ ଥିଲା ନା 135.21 ନିୟୁତ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଥିଲା 57.84 ନିୟୁତ। ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2011-12 ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ତରରେ 44,000 ଆମର 3300 ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ 28,8700 ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୁଝିଗଲ, ସବୁ ନାଁ ଆଣିକି ଲେଖେଇବା। ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ ବା ରକ୍ଷଣ, ଏଥର ନାଁ ଲେଖିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେରକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯିବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ କହିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ଯେଟା କହିନି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଟା ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ ଆମର କ'ଣ ଧାରଣ। ଅପଚୟ ଆଉ ଆବଦ୍ଧତା ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଅପଚୟ ଆଉ ଆବଦ୍ଧତା। এই ଅପଚୟ ଆଉ ଆବଦ୍ଧତା যেটা ହାଟକ କମିଟି ଦେଇଥିଲା, କେ ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲା ହାଟକ କମିଟି 1929 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲା ହାଟକ କମିଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଧାରଣର ଏଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସାର୍ବଜନୀନ ରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସାର୍ବଜନୀନ ରକ୍ଷଣର ଭାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର 1995ରେ ମନେ ରଖିବ ମସିହା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏବ୍ରିଭିଏସନ୍ କହିଥିଲି। 1995ରେ MDM, 2001 ମସିହାରେ SSA ଆଉ 1996ରୁ 97ରେ DPEP ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ, ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଧାରଣ କରିବେ। ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା। ସଫଳତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, କେବଳ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପାଇପାରିବେ, ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ଦିଗ ରହିଛି। କେତେଟା ଦିଗ ରହିଛି ପିଲେ ନା 2ଟା। ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର 2ଟା ଦିଗ ସେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସଫଳତା। ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଆମେ କହିବା SS ମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିଦେଲେ ହେବ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ସରକାର ନେଲେ MDM ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, DPEP ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ହେଲେ SSA ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, EGS ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍, এইগুড়া ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫଳତା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ MLL କହିବା, ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା 3R କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବ।
अर्थात से पढ़ी पार्थो लिखि पार्थो गणी पार्थो रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक तार स्टैंडर्ड जेरक थी स्वीकृति पाउथो धर जाओ देख यही पिला जो पिलार पीडीएफ मु तुमको पढ़ाऊँगी से पिलार अनेक जगह स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी कहीं अच्छी कहीं तार स्टैंडर्ड ना तेणु केवल ए पिला नहीं अनेक पिलांकर से भाया देखियो निज ना को से भलसे लिखि पारना पढ़ी पारना दी धाड़ी भलसे लिखि पारना कहीं कारण से MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंगटा नहीं तेणु ये सार्वजन सफलता सबुबले MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पिलांकर आनिया पे चेष्टा करे आ ये टीचर ट्रेनिंग उपर गुरुत्व देता है एटा कहा विषय आम पढ़िलु एटा पढ़िलु आम सार्वजन सफलता सफल भाव में पिला केरको शिक्षा समाप्त करेंगे लास्ट रहा अंशग्रहण कहले पार्टिसिपेशन प्राथमिक शिक्षार सार्वजन अंशग्रहण कहले 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त पिलांकर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आम दौचु तार सफल भाव में केरको शिक्षक ताने एठी देखो पार्टिसिपेशन किए किए करेंगे शिक्षक शिक्षार्थी तो करेंगे अभिभावक करेंगे ता सहित सरकारी और बेसरकारी संगठन स्वेच्छाचारी संगठन स्वेच्छाचारी न स्वेच्छाकृत संगठन गोष्ठी समाजर संपूर्ण भाव में प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में अंशग्रहण कर समाजर व्यक्ति मैंने ठीक अच्छे पिलामानंकर अंशग्रहण को निश्चित करने सरकार तरफ प्रत्येक पिला मागणारे आम बहीपत्र एकरूपता पोशाक यूनिफॉर्म ड्रेस पाठ्योपकरण आदि जोगाई देवाई सरकार पिला उत्साहित करते एससी कास्ट एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति सिडल ट्राइब से छात्र छात्री छात्री निवास छात्र निवास बालाश्रम कन्याश्रम यही सब व्यवस्था कर ठीक अच्छे विभिन्न स्वेच्छाचारी संगठन अंशग्रहण कर आम कौन कह सार्वजनिक अंशग्रहण तेणु आम टोटाल 5टी जिनस पढ़िलु जे सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षार 5टी स्तर प्रथम स्तर है कौन ना सार्वजन सफलता सार्वजन व्यवस्था व्यवस्था पर आसला सार्वजन पंजीकरण पंजीकरण पर है सार्वजनीन धारण सार्वजन धारण पर सार्वजन सफलता एवं सार्वजन अंशग्रहण तेणु 5टी स्तर भल भाव में बुझ एवं बारंबार वीडियो को देख जहाद्वारा तुम्हें पूरा डाउट क्लियर हो समय पाइले या लिखि रख एवं ए चैनल को समस्ते टिके अन्य मानको दियो से माने भी देखंतु लाइक करो कमेंट बॉक्स रे किभली वीडियो हला निजर मतामत दियो एवं जेते संभव अन्य मानको देई याको सब्सक्राइब करिया पई चेष्टा करंतु एमिति भल पाइबा समस्ते दियंतु आगो को आउरी सुंदर वीडियो मु नहीं आसीमी एवं जहाँ तुमर आगामी भविष्य अनेक सहायता प्रदान करिवो तेणु आज विदाय दियो देखा परवर्ती क्लास रे थैंक यू।